अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोयटा में यूसी संजदी की कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। चीफ माइन इंस्पेक्टर कोयटा के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार और 1 माइन मैनेजर शामिल है। तमाम अफराद का ताल्लुक स्वात से है। नमाज जनाजे के बाद मैयतों को आबाई इलाके रवाना किया जाएगा। हादसा गैस लीकेज के बाद दम घुटने के बायस पेश आया। 24 घंटों में कोयला कान में 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिसमें मजमूई तौर पर 13 मजदूर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब में शाम से चलने वाली हवाएं रात तक खौफनाक आंधी में बदल चुकी हैं। मूसलाधार बारिश और हवाओं के झकड़ों से मुख्तलिफ हादसात कसूर के नवाही गांव हवेली फाड़िया में आंधी से घर की छत गिर गई है। अफसोसनाक हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक जबकि खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उधर दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि कसूर, ननकाना, साहिब ओकाड़ा और शेखपुरा के 95 फीडर्स बंद हो गए हैं। आपको बताते चलें कि फीडर्स की ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम मलिक और इसके साथ ही साथ कसूर से हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ जावेद। रुक करेंगे लाहौर का। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल शहर लाहौर में तेज आंधी के बायस इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। कई प्लाजों के जो है वो शीशे टूटे हैं, जिनकी वजह से 6 अफराद जो है वो जख्मी होने की इत्तला जो है वो लाहौर को मुख्तलिफ अस्पतालों में मसूल हो रही हैं। इसी तरह जो ट्रीज हैं, बड़े दरख्त हैं, वो गिरे हैं, जिसकी वजह से 2 अफराद जख्मी होने की इत्तला आ रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर लेस्को काम की बात करें तो 322 फीडर जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के जो है वो ट्रिप कर चुके हैं। अगर पंजाब समेत की बात करें तो पंजाब में भी जो है वो फीडर ट्रिप्स होने का सिलसिला जो है वो शुरू है, क्योंकि तेज आंधी थी जिसके बायस ये तमाम तर मामला जो है वो पेश आया है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी जो है बहुत ज्यादा होती दिखाई दे रही है। शहरी जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लाइट नहीं है, दूसरी जानिब तेज आंधी है लाहौर में, और उसके बाद हल्की सी रिमझिम अगर कहा जाए बूंदाबांदी तो वो देखने में भी आई थी, जिसके बायस से थोड़ी आंधी जो है वो रुकी थी। लेकिन अभी भी लाहौर की तमाम सूरत हाल की बात करें तो तमाम इलाकों की लाइट जो है मुअत्तल है और शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त भी बारिश के बायस जो है वो हफ्त जो है वो हो चुका है, जिसके बाद शहरी जो अपने घरों से बाहर हैं और सरापा एहतजाज भी हैं। दूसरी जानिब जो बुलंद इमारतें थी उनके शीशे टूटे हैं, उसके बायस जो है वो 6 अफराद जख्मी होने की इत्तला जो है अब तक मसूल हुई है, जिनमें दरख्त गिरने से 2 राहगीर जो है वो गुजर रहे थे मोटरसाइकिल सवार। लाहौर की मजीद भी सूरत हाल लेंगे। कसूर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ जावेद। आसिफ, बताइएगा इस वक्त कसूर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये जो आज शदीद किस्म का आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से कसूर के मुतअद्दिद फीडर जो ट्रिप हो चुके हैं, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है और इस आंधी तूफान की वजह से दरख्त गिर चुके हैं। और इसके अलावा एक छत गिरने का वाकया पेश आया है जो कि कसूर के नवाई गांव हवेली फाड़े वाली में पेश आया, जहां पर आंधी और तूफान से एक घर की छत गिर गई है। छत गिरने से 3 बच्चे मौके पे जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 11 साला सवेरा, 9 साला सफीना और 2 साला नोमान शामिल है, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शदीद जख्मी होने वालों में 40 साला याकूब और 35 साला वारस और 30 साला ताहिरा और 5 साला नीहा शामिल है। और जब ये छत गिरने का वाकया पेश आया तो अहले मोहल्ला मौके पर पहुंचा है और उन्होंने अपनी मदद के तहत आप डेड बॉडीज को निकाला और जो लोग जख्मी हैं उन्हें बाहर निकाला, और इसके बाद रेस्क्यू 11 की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जख्मियों में अपडेट करते कसूर से और खुर्रम मलिक लाहौर की सूरत हाल से अपडेट करते, दोनों का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकार की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार को रौंद डाला। वाकया वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने पेश आया। सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिसे पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकार की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार को रौंद डाला। वाकया वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने पेश आया। सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिसे पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پہلے مرحلے میں شنزن پہنچیں گے۔ شنزن کو اقتصادی پاور ہاؤس کی حیثیت حاصل ہے۔ شنزن کا دورہ پاکستان کے لیے منفرد نوعیت کا حامل ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ کاروباری شراکت داریاں قائم کرنے سے طویل مدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کو چینی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا موقع ملے گا۔ دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ دونوں رہنماؤں کے ٹرائل کورٹ کی 10 سال کی سزا معطل۔ چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی محمد خان، فیصل جاوید، شاندانہ گلزار، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کے اہلیہ اور بیٹیاں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ عدالت نے 30 جنوری کو بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ سائفر کیس میں اسٹیٹ سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑی؟ اگر بانی پی ٹی آئی نے گم کر دیا تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا، گزشتہ سماعت پر پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا تھا کیس کو ٹرائل کورٹ واپس بھیج دیں، اس میں خامیاں ہیں۔ سلمان صفدر نے جواب دیا، ہمیں اس کیس میں 3 ماہ ہو گئے، ہم بہت آگے نکل گئے، تیسری دفعہ کیس ریمانڈ بیک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا، گواہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو بار بار کہا گیا سائفر کاپی کے ساتھ یہ نہ کریں۔ 342 کے بیان میں بانی پی ٹی آئی خود مان رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا قانون واضح ہے، جہاں ملزم تسلیم بھی کر لے تو پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، جرم آپ نے پورا ثابت کرنا ہوتا ہے، جلدی میں نہ کراتے اور آرام سے کرا لیتے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ کیا دنیا میں کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ دوپہر کو 342 کا بیان مکمل ہوتا ہے اور 77 صفحے کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی غیر معمولی جلدی دکھائی۔ عدالت نے سائفر کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے کیس سے بری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ کا 30 جنوری کا فیصلہ قلعدم قرار دیا۔ مختصر فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور خوشی سے نہال کہا کہ سائفر کیس تو بڑھ گیا، مخالفین حساب کے لیے تیار رہیں۔ علی امین نے واضح کیا کہ ہم ان لوگوں کو سزا دلوا کر دم لیں گے جنہوں نے جھوٹا کیس بنایا تھا، تو شاخانہ سے گاڑیاں لینے والوں کو کوئی صدر اور کوئی وزیر اعظم بن چکا ہے۔ دیکھ لیا کہ سائفر کیس بڑھ گیا۔ اب میں یہاں پوچھتا ہوں، اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتنا عرصہ عہدہ رکھا گیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کیس کس نے بنایا تھا؟ اگر اس ملک میں یہی چلے گا کہ آپ لوگ کسی کو بھی جیلی کیس میں اندر ڈال دو، اس کیس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے، تو ان لوگوں کو سزا دلا کے ہم دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا۔ آج کا فیصلہ بارش کا پہلا خطرہ ہے، جلد باران رحمت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ انشاءاللہ بانی پی ٹی آئی بہت جلد رہا ہوں گے۔ شبلی فراز بولے، ہم نے بہت مایوس کن دن دیکھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو اللہ نے سرخرو کیا، امید ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی ہمیں انصاف ملے گا۔ کش اور سختی والے حالات میں آج بارش کا پہلا قطرہ لوگوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ ان قریب باران رحمت عوام دیکھے گی۔ آج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، جب خان صاحب باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے۔ بڑی مایوس کن دن دیکھے ہیں اور ہمیں ہر دفعہ مایوسی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ ہمارے خان صاحب اور شاہ صاحب، ان دونوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سرخرو کیا ہے، تازہ جھونکا ہمیں ملا ہے، تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرا اہم کیس ہے جو کہ ہماری ریزرو سیٹس کا ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں انصاف ملے گا۔
साइफर फैसले पर बानी पीटीआई की हमशीरा समेत खवातीन रहनुमाओं का रद्दमल सामने आ गया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने किसी को नहीं कहा मुझे जेल से निकालो, अब वो सिर्फ इद्दत केस में जेल में है। बहन ने भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाने का भी ऐलान कर दिया। उधर मेहरबानो कुरैशी भी साइफर फैसले पर खुश, कहा हमें इसी फैसले की तवक्को थी, अब शमूत कुरैशी का मुल्तान में वालिहाना इस्तकबाल होगा। इतना सब्र इमरान खान का सब्र है, वो चुप करके बैठे हैं, किसी ने नहीं उन्होंने कहा एक दफ़ा निकाह मुझे बाहर निकालो। अब इमरान खान और बुशरा बीवी सिर्फ इद्दत केस में अंदर है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि बंदा डील करे, वो डील नहीं करेगा। खान साहब ने 100 दफ़ा बोला है मैं जेल से निकलूंगा तो अपनी इनोसेंस पे, अपनी मासूमियत पे, अपनी बेगुनाही पे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। साइफर एक हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अदालतों को मामला नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में देखकर फैसला करना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की कॉपी गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म की कॉपी मिसिंग है, बोले साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता कि साबका वज़ीर आज़म उन्होंने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है और कहा है आज़म खान साहब ने कि मुझे ये कॉपी जो थी ये कॉपी मिसिंग है। इज़्ज़त माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहाँ मामला आ जाए वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है, उसकी डिटेल तफसील देखने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई और ये काबिल मजम्मत इकदाम था साबका वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। बानी पीटीआई ने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की, उन्हें जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। बैरिस्टर एतजाज एहसन की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंसान को नरम मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि इससे बात नहीं कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।